Sekarang banyak ataupun di beberapa tempat manatik, di beberapa tempat ada imam yang kemudian berada di mimbar ataupun di panggung, kemudian menyebutkan qala Muhammad, berkata Muhammad, berbicara Muhammad, bersabda Muhammad, tanpa kemudian menyandarkan sifat kemuliaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia tidak beradab pada Rasulullah, sementara para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memanggil daripada Rasulullah selalu dengan panggilan kemuliaannya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, disebutkan dengan sifat-sifat mulianya, wahai utusan Allah. Semuanya beradab pada Rasulullah. وفي التوراة والزبور الله وصف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم محمود رسول الله، وفي الإنجيل أحمد رسول الله، وفي القرآن محمد رسول الله. أين على المنبر تقول قال محمد قال محمد؟ أين الأدب؟ أين الحياة؟ Nabi الله Muhammad ما قال محمد، الله يقول. Di dalam kitab Zabur disebutkan nama Mahmud Rasul, Ahmad Rasulullah. Di dalam Al-Quran disebut Muhammad Rasulullah. Bagaimana kemudian kalian orang-orang yang kemudian berada di atas mimbar mengatakan berkata Muhammad, bersabda Muhammad, berbicara Muhammad? Jaga adab pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan menyebutkan nama langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi disebutkan dengan menggunakan sifat kemuliaannya. إلهنا يسر لنا أمورنا إلهنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأمين الكامل المكمل أكمل الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين وقائد غر المحجلين، رحمة للعالمين وشفقة بالمؤمنين، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور، أقدم خالص شكري وتقديري أول شيء طبعا لوجود الشيخ الولي الصالح، لو كان مريضا ولكن هو بيننا، وأنا حزين كان هو بجانبي دائما هنا، ولكن الآن هو جالس على الكرسي ليس بيننا. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji Tuhan semesta alam, salawat dan salam terucapkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disifati dengan rahmah sebagai alam semesta dan juga sebagai pembawa panji daripada syariatnya Allah Subhanahu wa taala, seorang yang dijadikan pemimpin daripada orang yang cemerlang cahaya di hari kiamat, dan juga orang yang menjadi syafaat daripada orang yang beriman, jad ataupun kakek daripada Sayyidina Al-Hasan wal Husain, dan juga terus kepada keluarga, kerabat, sahabat dan juga umatnya yaumul qiyamah. Dan beliau menyampaikan, dan juga para hadirin, beliau menyampaikan yang pertama yaitu adalah beliau menyampaikan kesyukuran dan juga terima kasih atas beliau sampaikan, yaitu adalah beliau bisa sampai di tempat ini, dan beliau sebenarnya berharap dan juga beliau ingin bersanding dengan Al-Waliyus Salih, yaitu guru kita bersama Syekh Kiai Haji Masbuhan Faqih, yang sebenarnya beliau bersedih karena beliau tidak berada di sebelah kita, tapi insya Allah beliau mengatakan beliau berada di sebelah bersama dengan kita, dan semoga beliau diberikan kesehatan dan semoga kita semuanya mendapat keberkahan daripada beliau. إن شاء الله نقرأ الفاتحة إن شاء الله بالدعاء. اللهم اشفي الولي الكامل الشيخ الصالح المتقي الزاهد الشيخ جاي مسبحين، شفاء من عندك يا رب العالمين، شفاء من عندك يا شافي يا كافي يا معافي يا رب العالمين، Amin. شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين، وإذا مرضت فهو يشفيني، سلام قولا من رب رحيم يا أرحم الراحمين. بنية القبول إجابة منك يا رب العالمين. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Beliau bersama-sama kita tadi sudah mendengarkan, bersama-sama kita mendoakan terhadap guru kita bersama. Beliau menyebutnya sebagai Al-Waliyul Kamil, Syekhu Az-Zahid Al-Alim, itulah Kiai Haji Masduhin Fakih. Semoga beliau diberikan kesehatan, diangkat daripada penyakit-penyakit daripada beliau, panjang umur, barakah, dan sudah kita doakan bersama dengan baca bersama-sama. وأقدم خالص شكري وتقديري لأخونا الشيخ الأستاذ زين العارفين، وأيضا الأستاذ محمد زين الهدى، الأستاذ محمد معروف، والأخ أحمد نوفل مسعود إن شاء الله، وجميع الحاضرين إن شاء الله من الأساتذة والعلماء والطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau menyampaikan terima kasih banyak, pertama kepada Al-Ustadz Dr. Syekh Zainul Arifin, dan juga pada Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Ma'ruf, dan juga beliau menyampaikan kesyukuran dan juga terima kasih kepada Al-Ustadz Muhammad Ma'ruf, Syekh Al-Ustadz Ahmad Naufal Mas'ud, dan juga Al-Ustadz Muhammad Zainul Huda. Dan beliau menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن شاء الله في درسنا هذا نتكلم طبعا كيف الأدب والمتابعة والإطاعة مع الشيخ الكامل المرشد، مع الأستاذ، مع الوالدين. إن شاء الله نتكلم عن هذا الموضوع. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana adab, etika, tata krama, sopan santun ataupun moral daripada seorang murid kepada gurunya yang mursyid al-kamil. Bagaimana adab seorang murid kepada ustadznya, bagaimana adab seorang anak kepada orang tuanya, bagaimana adab seorang siswa kepada orang yang mengajar. أولا نتكلم إذا كنا طريقة القادرية كما يأمرنا السيد عبد القادر الجيلاني، فإن طريقة القادرية مبنية على الكتاب والسنة، يعني أخذ عبد القادر الجيلاني طريقته من جده سيدنا علي وهو من سيدنا رسول الله، ولكن أساس الطريقة الكتاب والسنة. الكتاب والسنة يأمرنا بإطاعة المرشد الكامل، إطاعة الأستاذ، يعني المتابعة هو الإطاعة، متابعة الأستاذ إطاعته، والوالدين حتى الإنسان يصل إلى مرامه في العلم، مرامه في المرتبة، مرامه في الجاه. Yang pertama, beliau ingin menjelaskan tentang thariqah qadiriyah. Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, meskipun toh beliau mengambil daripada thariqah yang bersumber pada jadnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah SAW, kan tapi sesungguhnya bahwasanya thariqah qadiriyah itu berlandas kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Dan juga di dalam thariqah qadiriyah bagaimana mengajarkan adab pada orang yang mengajar terhadap orang tersebut. Di dalam thariqah qadiriyah orang diberikan adab ataupun tata krama daripada menghormati kedua orang tua. Bagaimana adab atau tata krama kepada orang yang mengajar pada syekh yang kamil, yang mukammil, yang semuanya itu merupakan adab yang disebutkan di dalam thariqah. وأيضا إذا كنا طريقة قادرية فلازم أول الأدب والحياء من أصحاب رسول الله. Dan ketika kita berbicara dengan thariqah qadiriyah, maka kita wajib melihat dan juga mensuri tauladan daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في القرآن مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستعيذ محمد رسول الله والذين معه الشداء على الكفار. انظروا هنا الآية، الله سبحانه وتعالى اسم النبي مع الوصف مع الصفة الرسالة محمد رسول الله. الله ما قال محمد والذين معه، لا، محمد رسول الله والذين معه الشداء على الكفار ولكن رحماء بينهم.
Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dan disifatkan di dalam Al-Quran Karim dalam surat Al-Fatah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu wasyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Bahwasanya Nabi Muhammad yang menjadi utusan Allah Taala dan juga orang-orang yang beriman yang bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kufar, orang-orang yang saling mengasihi terhadap sesama. Ini disebutkan dengan kata-kata Muhammadur Rasulullah, tidak disebutkan nama Nabi Muhammad saja, tapi disebutkan sifat daripada kemuliaan Rasulullah, yaitu adalah nama Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan Muhammadun walladzina ma'ahu, tidak, tapi disebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu, bersama dengan orang-orang yang beriman bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نعم أدب الصحابة مع سيدنا رسول الله كان يدخل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا رسول الله فداك أبي وأمي وروحي يا رسول الله. Adab daripada sahabat-sahabat Rasulullah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah beliau tidak pernah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama langsung, akan tapi menyebutkan dengan nama dan juga menyebutkan yang sifatnya, yaitu adalah Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, semoga salam atasmu wahai tuanku utusan Allah Subhanahu wa taala. Fidaka abi wa ummi, tebusan kecintaanku adalah ayah dan ibuku dan juga diriku. Ini merupakan adab, tidak pernah menyebutkan sahabat-sahabat Rasulullah dengan nama Nabi langsung, tapi dengan menggunakan sifat kemuliaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الصحابي لا يقول السلام عليك يا محمد. شوف الأدب. السلام عليك يا رسول الله. Sahabat tidak pernah mengatakan Assalamu alayka ya Muhammad, mengatakan langsung dengan nama, menyebut Muhammad, tidak pernah. Tapi beliau menyebutkan Assalamu alayka ya Rasulullah, salam atasmu wahai Nabi Muhammad yang menjadi utusan Allah. Kenapa hal ini dilakukan? Adalah adab, menjaga daripada tata krama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نعم. جلوس الصحابة بين يدي رسول الله والنظر إلى نور وجهه المبارك يزداد إيمانا مع إيمانه. Duduknya para sahabat sallallahu alaihi wasallam di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat daripada cahaya Rasulullah di wajah, maka cahaya daripada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan keimanan daripada sahabatnya satu sama lainnya saling bertambah. هنا طبعا أهم حاجة أيها الحاضرون أدب مع سيدنا رسول الله. الآن في بعض المناطق الدنيا يقوم الإمام على المنبر يصعد يقول قال محمد قال محمد قال محمد قال محمد. يا أخي أدب، حياء. رسول الله يقول أنا سيد الأولين والآخرين، أنا سيد مخلوقاتي، أنا سيد ولد آدم. كيف تقول قال محمد قال محمد؟ هل الصحابة أحد من الصحابة رأيتم قال يا محمد؟ حاشا. يا سيدنا رسول الله، قال سيدنا رسول الله. هذا شكل خطاب إلى سيدنا رسول الله. قال محمد هو أخوك يعني قال محمد. Pembahasan daripada adab etika kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang penting. Maka kita perlu mengambil daripada pelajaran ini. Sekarang banyak ataupun di beberapa tempat manatik, di beberapa tempat ada imam yang kemudian berada di mimbar ataupun di panggung, kemudian menyebutkan qala Muhammad, berkata Muhammad, berbicara Muhammad, bersabda Muhammad, tanpa kemudian menyandarkan sifat kemuliaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia tidak beradab pada Rasulullah, sementara para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memanggil daripada Rasulullah selalu dengan panggilan kemuliaannya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, disebutkan dengan sifat-sifat mulianya, wahai utusan Allah, wahai orang yang menjadi orang yang paling sempurna. Beliau menyebutkan 3 daripada riwayat hadis bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyid daripada manusia, waladi Adam. Yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyid ataupun pimpinan daripada para nabi dan juga para rasul. Yang ketiga yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pimpinan daripada seluruh makhluk seluruhnya. Semuanya beradab pada Rasulullah. وفي التوراة والزبور الله وصف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم محمود رسول الله، وفي الإنجيل أحمد رسول الله، وفي القرآن محمد رسول الله.
على المنبر تقول قال محمد قال محمد. أين الأدب أين الحياة؟ Nabi الله Muhammad ما قال محمد. الله يقول di dalam kitab Zabur disebutkan nama Mahmud Rasulullah. Dia disebut Ahmad Rasulullah. Di dalam Al-Quran disebut Muhammad Rasulullah. Bagaimana kemudian kalian orang-orang yang kemudian berada di atas mimbar mengatakan berkata Muhammad, bersabda Muhammad, berbicara Muhammad, jaga adab pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan menyebutkan nama langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi disebutkan dengan menggunakan sifat kemuliaannya. والثاني يعني كلكم أهل العلم ابحثوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل في حديث قال علي بن طالب قال محمد؟ لا. هل في حديث عن أبي هريرة عن محمد؟ لا. جميع الأحاديث قال رسول الله أو عن بن أبي طالب عن رسول الله عن أبي هريرة عن رسول الله. هذا أدب الصحابة مع سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. Kalian adalah orang-orang yang mengetahui ilmu, orang-orang yang pandai pintar dan juga cendekia. Maka coba perhatikan, carilah di dalam hadis-hadis daripada kitab-kitab hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu sahabat pun yang kemudian menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Tidak ada yang mengatakan qala Sayyidina Ali bin Abi Thalib an Muhammad. Tidak ada yang mengatakan Sayyidina Abu Hurairah mengatakan qala Sayyidina Rasulullah qala Muhammad. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Ini adalah semata-mata adab daripada seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis-hadis kalau kita temukan tidak ada satupun yang menyebutkan nama daripada Nabi Muhammad secara langsung dengan kemuliaannya. Qala Muhammad, qala Sayyidina Muhammad, anin nabiyyi, anin rasulillahi, disebutkan dengan sifat kemuliaannya, tidak langsung dengan namanya langsung. Qala Rasulullah, ma fi shay. Qala Rasulullah. Nah. هذا أدب الصحابة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله وصفهم بأدبهم وأخلاقهم مع مرشدهم مع نبيهم مع سيدهم. الله وصفهم بالقرآن. Oleh karena itu sallallahu alaihi wasallam mensifati dengan mensifati terhadap para sahabat-sahabat Allah Subhanahu wa taala, mensifati sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mensifati kemursyidatan daripada orang-orang yang menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mensifati orang yang menjadi penerus daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan adab kepada guru, murid kepada guru. ونأتي إن شاء الله لا نطول هذا الصحبة قصة أولياء الله أدبهم مع سيدنا عبد القادر الجيلاني. Sekarang kita menginjak, beliau mengatakan saya tidak ingin memperpanjang daripada pembicaraan dan beliau ingin menceritakan daripada adab para wali-walinya, kekasih-kekasihnya Allah kepada Sultani Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. تعلمون السيد عبد القادر الجيلاني إطاعته لوالدته لأن أبوه توفى شهيد وهو صغير ربته والدته بالعلم والاحترام. Tahukah kalian terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani yang mana beliau itu ditarbiyah, dididik oleh sang ibu karena sang ayah itu ketika beliau masih dalam keadaan kecil, dan kemudian beliau diajari oleh sang ibu dengan adab, dengan akhlak, dengan hikmah. مع جده يعني من طرف الوالدة سيد عبد الله الصومعي هو كان يربي ابنه حفيده سيد عبد القادر الجيلاني على الأدب والعلم. Dan juga dididik oleh sang kakek Syekh Abdullah As-Sama'i yang mendidik Syekh Abdul Qadir Jailani dengan menggunakan adab dan juga menggunakan ilmu. فآخر شيء والدته أم الخير سيدة النساء في وقته فاطمة بنت سيد عبد الله رضي الله عنهم أجمعين أرسلت ابنه سيد عبد القادر الجيلاني إلى البغدادي. Maka Sayyidi Fatimah Ummul Khair binti Abdullah As-Sama'i, ibunda daripada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu mengirimkan Syekh Abdul Qadir Jilani menuju ke daerah Baghdad. نعم قال سيد عبد القادر الجيلاني يا والدتي مرى لأنه يتيم متى أراك يا أمي. Kemudian pada saat dikirimkan ke Baghdad, maksudnya dipondokkan ke Baghdad, Syekh Abdul Qadir Jailani diantar oleh sang ibu. Kemudian sang ibu ditanya oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai sang ibu, kapan lagi saya setelah engkau antarkan mondok di Baghdad akan bertemu dengan engkau lagi?
فقالت رضي الله عنها لن تراني يا ابني إلا في الجنة إن شاء الله. Wahai anakku, kata daripada sang ibunda Syekh Abdul Qadir Jilani, yaitu adalah Sayyidah Fatimah Ummul Khair bintu Abdullah As-Sama'i, mengatakan pada sang anak, mengatakan, wahai anakku, kita tidak akan bertemu lagi kecuali ketika berada di surga pada hari kiamat. فقالت وصية واحدة كلمة واحدة بتلك الكلمة. سيد عبد القادر الجيلاني صار سلطان أولياء، غوث العازم، قطب الأقطاب، متابعة والدتي بكلمة واحدة بس. Dan kemudian pada saat Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani diantar oleh sang ibu ke Baghdad untuk mondok, dan kemudian ibunda memberikan nasihat satu kalimat yang kemudian Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani hingga akhirnya beliau menjadi seorang yang termasyhur, menjadi pimpinan daripada para wali, menjadi Qutbul Ghauth Al-A'zam. ما هي تلك الكلمة؟ سؤال. Apa kalimat itu? Pertanyaan apa dikatakan oleh sang ibunda ketika mengantarkan Syekh Abdul Qadir Jilani mondok di Baghdad? Apa? Ada yang bisa jawab? ما قرأتم حياة الشيخ؟ Apakah kalian tidak membaca daripada sejarah kehidupan Syekh Abdul Qadir Jilani? نهر القادرية موجود، يعني نهر القادرية الفقير أنا خدمت نهر القادرية أوسع كتاب حياة السيد عبد القادر الجيلاني. Ada kitab yang menjelaskan tentang autobiografi daripada Syekh Abdul Qadir Jilani, yaitu adalah kitab Nahrul Qadiriyah, dan itu ditulis dan merupakan manakib ataupun biografi yang paling luas penjabarannya tentang Syekh Abdul Qadir Jilani dan sudah ditahqiq oleh Maulana Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani. يا ابني اسكت اسكت شوية استفيدوا، لأن السكوت هو الاستفادة يعني أفضل. Wahai para hadirin, anak-anakku, diamlah, dengarkanlah, karena diam itu bisa mengambil daripada faidah. الكلمة هي الكلمة ابني لا تكذب. Kalimat yang dimaksud, satu kalimat disampaikan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani oleh sang ibunda, yaitu adalah satu kalimat, yaitu adalah jangan pernah berdusta. يقول سيد عبد القادر فحياة عمري ما كذبت ولا حلفت. Dan kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, selama hidupku aku tidak pernah sekali dan juga tidak pernah bersumpah. نعم سيد عبد القادر الجيلاني يعني سافر إلى الحج، راح لبغداد بعد فترة بعد ما صار عالما كبيرا، نعم قطبا وغوثا، سافر إلى الحج. Setelah beliau, Syekh Abdul Qadir Jilani menjadi seorang yang termasyhur, jadi aulia, sultanul aulia, dan juga menjadi orang yang menjadi Qutbul A'zam. Beliau melaksanakan ibadah haji. ومعه جميع أولاده وطلابه ومريديه. Dan bersama dengan beliau semua daripada murid-muridnya, semua daripada siswa-siswa ataupun santri-santrinya, bersama dengan beliau melaksanakan ibadah haji. فقد أريد تسمعون بعد هذا القصة جميلة جدا، يعني في أدب مع الأستاذ مع المرشد. يعني Saya benar-benar menginginkan untuk kemudian menyampaikan daripada kisah ini, karena kisah ini memberikan pelajaran penting tentang adab dari seorang murid kepada gurunya. فاجتمعت مع الشيخ عبد القادر الجيلاني بأرض العرفة يوم العرفة 91 من أولياء الله في أقطار الدنيا. Pada saat Syekh Abdul Qadir Jilani bersama dengan santri dan juga murid-muridnya melakukan ibadah haji pada saat hari Arafah di padang Arafah, bersama berkumpulnya Syekh Abdul Qadir Jilani para kekasih-kekasihnya Allah, wali-walinya Allah dari seluruh penjuru dunia yang jumlahnya 91 orang. ما كان لا تلفزيون ولا تلفون، في تلفون رباني. Tidak ada pada waktu itu media sosial, nggak ada telepon, nggak ada WhatsApp dan sebagainya, nggak ada alat komunikasi, akan tetapi itu merupakan telepon Rabbani. ممكن ولي من إندونيسيا، ماليزيا، يمن، مصر، ماروكو، أفريقيا، أمريكا، ممكن يعني أولياء الله أقطار الدنيا. Mungkin wali-wali di antara 91 wali itu ada yang dari Indonesia, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Mesir, ada yang dari Maroko, ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika, dan lain sebagainya. نعم أرض العرفة الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه ألبسهم خرقة طريقة القادرية وأعطاهم الطريقة القادرية.
Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani pada waktu memakaikan libas khirqah, yaitu adalah libas kebesaran Qadiriyah, kepada semua daripada para wali-wali yang hadir di tanah Arab pada waktu Arafah itu. ثم نظر إليهم جميعا وخطب من بينهم كان ولي الله أبو مدين شعيب قدس الله سره. Dan kemudian beliau berbicara di depan para wali-wali yang jumlahnya 91 orang ini, dan di antara daripada 91 orang ada seorang wali yang namanya adalah Abi Madyan Syuaib Al-Ghawthul A'zam Atsani. ونظر إلى أبو مدين فقال يا شعيب يدك. Dan kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan kepada Abi Madyan Syuaib, mengatakan, "Ya Abi Madyan, tanganmu." فقال تلاميذ أبو مدين يا شيخي لماذا ما قلت لشيخك يعني ما شأن يدي يا شيخي. Kemudian murid-murid daripada Syekh Abi Madyan berbicara dan bertanya pada Syekh Abi Madyan, "Wahai Syekh Abi Madyan, kenapa kamu tidak bertanya kepada gurumu Syekh Abdul Qadir Jailani tentang apa maksud daripada beliau mengatakan tanganmu?" فقال يا ابني أستحي، الأدب الحياء متابعة إطاعة للشيخ، كيف أنا أسأل عن شيخي؟ سيأتي زمان سيظهر الكرامة وقول الشيخ. Syekh Abi Madyan kemudian menjawab pada murid-muridnya yang tadi penasaran atau jawab dengan, "Saya ingin menjaga adab kepada guruku, saya ingin menjaga tata krama sopan santun, saya malu bertanya kepada guruku, bagaimana aku bertanya kepada guruku?" Dan beliau mengatakan bahwasanya akan tiba waktu ataupun saatnya ketika nanti benar-benar terjadi apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. بعدما انتهاء مناسك الحج أمرهم شيخهم يعني السيد عبد القادر الجيلاني جميع الأولياء فأمرهم بالإقامة عند الكعبة بيت الحرام 3 شهور. Kemudian setelah selesai daripada proses ibadah haji, para wali-wali tadi itu diperintahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani untuk tetap tinggal di depan daripada Ka'bah di Masjidil Haram, untuk kemudian tinggal di sana dan diberi ajaran ataupun diberi pelajaran oleh Syekh Abdul Qadir Jailani selama kurang lebih 3 bulan. أعطى درس الحديث في خلال 3 شهور عند الكعبة. Dan beliau Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan ataupun mengajarkan ilmu hadis di sela-sela selama 3 bulan itu di depan daripada Ka'bah. إطاعة المرشد واجب ولا أحد اعترض على الشيخ. يا شيخي أنا أولادي في أندونيسيا، أنا أولادي في يمن، في مصر، أولادي طلابي تلاميذي، لا، أمر الشيخ فوق كل شيء ليستفيد هو مرتبة من عند الله، ليستفيد هذا الولي العلم من شيخه. Taat kepada guru adalah sesuatu yang wajib. Tidak ada daripada wali-wali yang tadi 91 ini kemudian mengatakan ataupun mencari alasan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, wahai guruku, wahai syekhku, saya memiliki anak di Mesir, saya memiliki anak di sini, saya memiliki anak di sini. Tidak ada satupun daripada mereka itu kemudian mencari alasan untuk kemudian menghindar ataupun tidak mengikuti daripada apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Taat kepada mursyid, kepada seorang guru adalah sesuatu yang harus, dan mereka para wali-wali Allah ini menaati daripada apa yang dikatakan daripada sang guru. Kenapa hal tersebut? Karena taat kepada sang guru adalah merupakan jalan untuk mendapatkan faedah daripada sang guru. ثم سافروا مع شيخهم إلى مدينة المنورة. Kemudian setelah itu para wali-wali itu diajak kemudian berkunjung ataupun tinggal di Madinah Al-Munawwarah bersama Syekh Abdul Qadir Jailani. وفي المدينة الشيخ أمرهم إقامة شهر واحد. Dan di Madinah Al-Munawwarah Syekh Abdul Qadir Jailani memerintahkan kepada wali-wali ini untuk tinggal di Madinah Al-Munawwarah selama 1 bulan. وأعطاهم درس تفسير الجيلاني. Ajarkan Syekh Abdul Qadir Jailani kepada para wali-wali ini tafsir Al-Jilani. ولا أحد اعترض على الشيخ يا شيخ أنا عندي أولاد أنا عندي كذا أنا عندي كذا. Tidak ada satupun daripada wali-wali itu kemudian i'tirad ataupun mencari alasan ataupun menentang daripada perintah daripada Syekh Abdul Qadir Jailani kemudian mengatakan, wahai Syekh, wahai guruku, aku memiliki anak begini, aku memiliki ini itu. Tidak ada satupun yang melakukan itu. والشيخ أذنهم كل واحد سافر إلى بلاده، ولكن أبو مدين شعيب رضي الله تعالى عنه رجع مع الشيخ بأمر الشيخ إلى بغداد، وجلس في بغداد 2 يأخذ علم الظاهر والباطن من شيخه سيد عبد القادر الجيلاني.
Setelah kemudian selesai mengajarkan ilmu tafsir Al-Jailani di Madinah Munawwarah selama 1 bulan, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani memerintahkan para wali-wali ini kembali kepada daerah masing-masing, kecuali satu, yaitu adalah Syekh Habib Madin Al-Maghribi yang kemudian diajak untuk pergi menuju ke Baghdad dan kemudian diajari ilmu zahir dan batin oleh Syekh Abdul Qadir Jailani selama kurang lebih 2 tahun, dan kemudian diajari apapun yang diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. ثم بعد سنتين أبو مدين أخذ الإذن ورحل إلى بلده مغرب موروكو. Dan kemudian setelah itu Sayyidi Syekh Habib Madin Al-Maghribi setelah mengambil izin daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau kemudian pergi kembali menuju ke kampung halamannya, tempat di mana beliau asli tinggal, yaitu adalah di Maroko. وفي المغرب أخذ منه الطريقة القادرية أول خليفة الشيخ عبد السلام بن مشيش المشهور. Dan kemudian setelah sampai di Maroko, Syekh Habib Madin Al-Maghribi ini kemudian mewariskan ataupun diambil daripada sanad thariqah qadiriyahnya oleh Sayyidi Syekh Abdul Salam bin Mashish yang masyhur. وثم من الشيخ عبد السلام أخذ الطريقة القادرية الشيخ الشاذلي. Kemudian setelah itu diambil thariqah qadiriyah dari Syekh Abdul Salam bin Mashish oleh muridnya, yaitu Sayyidi Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. وبعد مرور الزمن توفى الشيخ عبد السلام بن مشيش. هذا أتباعه غيروا اسم الطريقة القادرية. أول قال طريقة القادرية مشيشية، ثم حذفوا طريقة القادرية قال طريقة المشيشية. Kemudian setelah berlangsungnya zaman, lewatnya waktu, kemudian beliau wafat Syekh Abdul Salam bin Mashish. Dan kemudian setelah itu thariqahnya tadi awalnya dikatakan Qadiriyah Masyishiyah, kemudian setelah itu dibuang Qadiriyahnya menjadi Masyishiyah saja, thariqah Masyishiyah. وهذا حال الطرق، جميع الطرق من سيد عبد القادر الجيلاني. الشاذلي بعد فترة غيروا اسم الطريقة القادرية، كان الطريقة القادرية الشاذلية، حذفوا كلمة القادرية، باقي الشاذلية فقط. Dan sesungguhnya semua thariqah itu berasal daripada thariqah Qadiriyah. Ketika Sayyidi Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili wafat, kemudian setelah itu dinamakan thariqahnya dengan thariqah Syadziliyah Qadiriyah. Kemudian setelah itu kata-kata Qadiriyahnya kemudian dihapus seiring berjalannya waktu menjadi thariqah Syadziliyah. ونصت نجي الآن قصة يد أبو مدين شعيب رضي الله. Kita sekarang melanjutkan daripada kisah tangan daripada Syekh Abi Madian yang tadi dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Abu Madian, tanganmu. لأن في العرفات الشيخ أشار إلى يده. Karena pada saat di Arafat ketika haji, pada cerita tadi sebelumnya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan isyarat pada tangan daripada Syekh Abi Madian dengan kata-kata tanganmu. نعم في فتح القدس 3 جيش. أول جيش أولاد سيد عبد القادر الجيلاني، جدي سيد عبد الرزاق، سيد عبد العزيز، سيد موسى، سيد عيسى، مع كبار العلماء تلاميذ وخلفاء سيدنا عبد القادر الجيلاني، الشهاب الدين السهروردي، ابن قدامة المقدسي، شيخ عبد الغني المقدسي، السيد خضر الحسيني، يعني كلهم علماء كبار، هم قافلة إن شاء الله فتح القدس. Pada saat penaklukan daripada Kudus, yaitu adalah Palestina, Masjidil Aqsa, ada 3 pasukan. Pasukan pertama yaitu adalah pasukan daripada putra daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada kakek daripada Syekh Muhammad Fadil Jailani, yaitu Syekh Abdul Razzaq Abdul Aziz, ada Syekh Musa, ada Syekh Isa, bersama dengan para ulama-ulama besar pada waktu itu. Ada Imam Syahrawardi, ada Imam Al-Maqdisi, dan juga para ulama-ulama besar yang lainnya. والجيش الثاني جيش أبو مدين شعيب رضي الله عنه من مغرب جزائر تونس ليبيا مصر القدس. Dan kemudian pasukan yang kedua adalah pasukan dipimpin oleh Syekh Abi Madian Al-Maghribi, yang mana memimpin daripada pasukan-pasukan daripada Aljazair, Libya, Tunis, dan juga Mesir, serta dari Quds. وجيش صلاح الدين أيوبي من طرف الشام دمشق يعني. Dan kemudian ada pasukan yang ketiga, itu adalah pasukan dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi dari arah Syam. 3 جيش في آن واحد دخلوا القدس وفتحوا القدس بأمر الله.
Dan 3 pasukan ini masuk ke Kudus Palestina dan kemudian menaklukkan Kudus Palestina atas izin Allah Subhanahu wa taala. واستشهد في الفتح يد أبو مدين شعيب رضي الله عنه. Dan pada saat penaklukan Al-Quds Palestina ini syahid, tangan daripada Syekh Abi Madyan Al-Maghribi terputus pada saat penaklukan kota Kudus Palestina. فنظر إلى تلاميذه فقال يا أبنائي أنتم قلتم لي لماذا ما قلت في لشيخك عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ما شأن يدي؟ هذا شأن يدي. لقد ظهر كرامة السيد عبد القادر الجيلاني في العرفات يدي شهيد. Dan kemudian Syekh Abi Madyan Al-Maghribi memandang dan berbicara kepada murid-muridnya yang pada saat di Arafah bertanya, kenapa engkau tidak bertanya kepada gurumu Syekh Abdul Qadir Jailani ketika mengatakan tanganmu? Maka kemudian Syekh Abi Madyan mengatakan, inilah jawabannya. Telah tampak karamah kemuliaan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani dengan terputusnya tanganku pada saat penaklukan daripada Kudus Palestina. هذا المقبرة في مقبرة المغاربة في القدس عند مسجد الأقصى يده مدفون هناك مكتوب عليه يد أبو مدين الشعيب الغوث. Dan di Masjidil Aqsa sampai sekarang itu di sebelahnya ada kuburan yang mana di dalam kuburan itu dituliskan nama daripada Yadu Syekh Abi Madyan Al-Maghribi. الحمد لله أنا زرت المقبرة هذا مسجد الأقصى. Dan alhamdulillah Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani beliau sudah berkunjung dan membuktikan fakta tersebut. وقبل الأخير إن شاء الله نأتي قصة خادم سيد عبد القادر أحد من طلابه عالم كبير لزم خدمة الشيخ عبد القادر الجيلاني قال يا سيدي أنا أخدمك إلى نهاية عمري. Dan sebelum menutup daripada daras pada kesempatan ini, beliau ingin menceritakan daripada orang yang menjadi santri, orang yang menjadi pelayan daripada Syekh Abdul Qadir Jilani dan berkhidmah kepada beliau. 40 سنة ما يتكلم شيء أمام شيخه أدب إطاعة لشيخه سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. Selama berkhidmah melayani Syekh Abdul Qadir Jilani selama 40 tahun, sang santri ini yang melayani Syekh Abdul Qadir Jilani tidak pernah bertanya apapun kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Karena apa? Karena adab, etika, sopan santun, tata krama kepada sang guru. هو عالم كبير يعني يعطي درس بالنهار بالليل مع المدرسة مع الطلبة ولكن يخدم شيخه. Ini adalah seorang yang luar biasa. Beliau adalah orang yang mengajar, orang yang memiliki pengetahuan. Dia itu adalah seorang yang luar biasa, tapi dia itu berkhidmah melayani pada Syekh Abdul Qadir Jailani. فوقع في نفسه أمام الشيخ سيدنا عبد القادر الجيلاني يقولون فلان أولياء عنده كرامات فلان أولياء عنده كرامات فلان أنا 40 سنة أخدم شيخي ما رأيت كرامات. فوقع في نفسه. Dan kemudian terbesit di dalam hati sang murid yang berkhidmah kepada sang syekh. Setelah 40 tahun terbesit di hadapan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa yang terbesit? Dia di dalam hatinya mengatakan bahwasanya di sana ada orang yang memiliki guru, memiliki karamat demikian. Di situ ada orang yang memiliki guru, memiliki kelebihan demikian. Tapi saya tidak pernah melihat daripada kelebihan Syekh Abdul Qadir Jailani, karamahnya tidak kelihatan. فلما فتبسم السيد عبد القادر الجيلاني في وجهه فقال ما شأنك. Dan kemudian ketika itu Syekh Abdul Qadir Jailani mengetahui dan kemudian melihat pada wajah sang murid yang berkhidmah tadi, dengan senyum beliau kemudian bertanya kepada sang murid, apa yang terjadi padamu? فقال يا سيدي يا مرشدي 40 سنة أنا أخدم ما وقع في قلبي شيء ولكن الآن وقع في قلبي يقولون فلان ولي عنده كرامات فلان ولي عنده كرامات فلان ولي ولكن 40 سنة أنا ما رأيت كرامات منك يا سيدي هذا وقع في قلبي. Wahai tuanku, wahai syekhku, selama 40 tahun murid daripada Syekh Abdul Qadir yang berkhidmah kepada beliau kemudian mengatakan, wahai tuanku, wahai syekhku, selama 40 aku berkhidmat kepadamu, aku tidak pernah melihat daripada kelebihanmu. Aku melihat daripada orang yang memiliki guru, memiliki keramat demikian. Aku melihat orang memiliki kelebihan demikian. Aku melihat orang yang memiliki keistimewaan demikian. Tapi selama 40 tahun aku tidak pernah terbesit. Tapi setelah 40 tahun aku kemudian terbesit di dalam hatiku. Aku tidak pernah melihat karomah
daripada diri engkau selama 40 tahun aku berkhidmah. فأجاب الشيخ رضي الله تعالى عنه وقال يا ابني. Kemudian Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani menjawabnya dan mengatakan, wahai anakku, هل رأيتني أنا تركت سنة التهجد سنة رسول الله؟ apakah engkau pernah melihatku aku pernah meninggalkan sunnah tahajud? فقال كلا يا سيدي. Kemudian sang murid yang berkhidmah tadi mengatakan, tidak pernah wahai guruku. هل رأيتني تركت سنة الضحى وسنة جميع الصلاة؟ Apakah kau pernah melihatku meninggalkan sunnah salat duha dan juga sunnah-sunnah daripada semua salat? فقال سيدي كلا. Sang murid menjawab, tidak pernah melihat tersebut wahai هل guruku. رأيتني تركت سنن الصوم في جميع السنة سنن الصوم؟ Apakah kau pernah melihatku meninggalkan sunnah-sunnah daripada puasa selama setahun? هل رأيتني تركت أحدا من سنة رسول الله في هذه 40 سنة؟ Apakah engkau pernah melihatku meninggalkan sunnah-sunnah daripada salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? هل رأيتني مشيت خطوة أو خطوتين بدون وضوء؟ Apakah kau pernah melihatku selama 40 tahun itu aku berjalan selangkah dua langkah di atas muka bumi ini dengan tanpa wudu? فقال كلا يا سيدي. Maka kemudian sang murid mengatakan, tidak tuanku. فقال يا ابني هذا أعظم كرامة للولي، هذا أعظم كرامة للولي إحياء سنة سيدنا رسول الله، متابعة رسول الله، إطاعة سيدنا رسول الله، هذا أكبر كرامة للولي. Maka Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, wahai anakku, inilah sesungguhnya terbesar karomahnya kekasih-kekasihnya Allah, yaitu adalah menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patuh tunduk pada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat pada apapun yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah karomah yang sesungguhnya terbesar. نعم ننتهي إلى هنا إن شاء الله. بس أنا رأيت كثير من الشباب يتكلمون. أنتم أهل الجامعة، أنتم أهل المدارس، لستم جهلاء تتكلمون مع بعض، لأن القصة هذا أول مرة في حياتكم تسمعون. Saya melihat di sini adalah orang-orang yang bukan orang yang bodoh, orang-orang yang cerdas, cerdik cendekia, yang mana tidak kemudian berbicara satu sama lainnya ketika ada majelis. Maka beliau mengatakan, kisah yang beliau ceritakan ini adalah cerita yang pertama kali disampaikan dan mungkin ini adalah pertama kali kalian dengar. لو جاهل يتكلم ليس عيب عليه. إذا كان عالم طالب العلم يتكلم في المحاضرة أو في النصيحة أكبر عيب عليه. Kalau misalkan ada orang yang bodoh kemudian berbicara ketika ada orang yang berbicara, maka biarkan saja karena dia adalah orang bodoh. Tapi ketika ada orang yang alim, cendekia, orang yang pintar, cerdas, kemudian ketika ada orang berbicara kemudian orang tersebut tidak memperhatikan orang yang berbicara tersebut, ini merupakan aib yang sungguh besar. ونصيحتي لكم جميعا إذا صار المحاضرة العلمية أحد من العلماء أتى عندكم من بلده إلى رجلكم فبد عليكم إطاعته حتى تستفيدون من علمه. إذا جاء هذا من يمن، من مصر، من تركيا، من أمريكا عالم إلى رجلكم هنا وأعطاكم نصيحة لله في الله، إذا ما اتبعتم اتباع هذا، لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلمون أبدا. Nasihat beliau Sayyidi Syekh Muhammad Fadhil Jilani kepada kita semuanya yaitu adalah ketika ada salah satu daripada ulama-ulama yang memiliki kedudukan ilmu kemudian memberikan muhadarah, memberikan pelajaran di depan daripada kalian, datang dari berbagai negara, dari Mesir, dari Turki, dari Yaman, dari Libya, dari berbagai penjuru dunia datang pada kalian, maka ambillah faedah, perhatikan dan juga camkan daripada kata-katanya, ikutilah apa yang diarahkan olehnya, jangan kemudian mengabaikan, tidak memperhatikan, apalagi kemudian meremehkan terhadap apa yang disampaikan oleh orang tersebut. نعم دائما والدي قدس الله سره السيد محمد فايق الجيلاني الحسني القادري ينصحنا نصيحة. Betul, ayah beliau Sayyidi Syekh Muhammad Fadhil Jilani namanya adalah Sayyidi Syekh Al-Alamah Muhammad Faiq Al-Jilani memberikan nasihat kepada beliau. يا ابني أدبكم مع أستاذكم مع شيخكم أو مع مرشد أو أي عالم رأيته كونوا صاحب الأدب
في مقابل هذا الذات. Beliau ayahanda daripada Maulana Syekh Fadil mengatakan kepada Syekh Fadil, wahai anakku, jagalah adab. Adab kepada gurumu, adab kepada ustadzmu, adab kepada mursyidmu, adab kepada syekhmu, adab kepada orang yang memiliki ilmu. Jangan kau kemudian meremehkannya karena merupakan bagian daripada sesuatu yang tidak baik. Kata beliau bahwasanya menjaga adab itu adalah bagian daripada yang diajarkan oleh sang ayah kepada beliau. لأن علم الظاهر إذا كسبت علم فهذا علم الظاهر تابع للعلم المعنوي الباطني. Karena ilmu zahir itu adalah ilmu yang tampak, dan ilmu yang tampak ini mengikuti kepada ilmu yang ma'nawi yang tidak tampak. نعم إن شاء الله نعطيكم إجازة كتب سيد عبد القادر الجيلاني، كتاب صلوات أولاد وجه كتبي. اعلموا الحمد لله ربنا أنعم على الفقير، أول مرة في تاريخ تراث إسلامي الآن كتب سيد عبد القادر الجيلاني طبعنا، وصلنا إلى كتاب 30، يعني تمنا 29 بدأنا بكتاب 30 مؤلف سيد عبد القادر الجيلاني لأول مرة في تاريخ تراث الإسلامي. Sayyidi Syekh Muhammad Fadil Jaini hafizahullah menjelaskan bahwasanya beliau bersyukur kepada Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan dan juga memberikan kemampuan kepada beliau untuk kemudian mengumpulkan daripada karangan-karangan dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang jumlahnya sudah tercetak 29 dan sekarang sudah sampai pada kitab yang ke-30. وبعد كتب الشيخ رضي الله تعالى عنه الحمد لله ربنا أنعم علينا بطبع حاشية شيخ الإسلام شيخ زكريا أنصاري 5 مجلدات القاضي بيضاوي خارج كتب الشيخ يعني. Dan kemudian setelah menulis ataupun mentahqiq daripada kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau kemudian melakukan pentahqiqan atau penulis kitab penelitian daripada tafsir Syekhul Islam Zakaria Ansari yang tercetak dalam 7 jilid. 5 jilid. 5 جلد ها. 5 jilid. والتفسير حاشية التفتزاني المعروف سعد التفتزاني على تفسير الكشاف. تعرفون التفسير الكشاف أول تفسير في كلام لولا الأعرج لبقى القرآن بكرة. والتفتزاني حاشية في مرور الزمن ما صار نصيب لأحد، الحمد لله صار نصيب لنا، ربنا أنعم علينا وحصلنا حوالي 40 من مخطوطات كلهم ناقص مخطوطة واحدة كامل. Dan kemudian beliau juga mentahqiq daripada kitab ini yang merupakan catatan daripada tafsir Syekh Az-Zamahzari Al-Kashaf yang beliau teliti daripada 40 makhtutat, dan kemudian beliau sekarang menulisnya dan menjadi kitab yang sudah ditahqiq oleh beliau. 7 جلد Sebanyak 7 jilid. Apa kabar? Baik. Nah, baik, tidur baik. Baik. Canlı. İnşallah saya baik هذا المكان ولكن بالحزن. نعطيكم إجازة إن شاء الله تقولوا قبلنا. أذنت وأجزت لكم في كتاب صلوات أولاد سيد عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى على سيدنا رسول الله. الفقير جمعت المخطوطات الأصل أوريجينال اسطنبول دمشق قاهرة فاتيكان روما، يعني هذا كان يقول عبد القادر الجيلاني الشيخ فاضل الجيلاني هذا إيطاليانو نعم الشيخ فاضل الجيلاني. والحمد لله طبعنا هذا أول من كتب السيد عبد القادر طبعنا هذا. أذنت إجازة خاصة وعامة قبلنا. وأيضا الدعاء الرباني سيد عبد القادر الجيلاني، الدعاء الرباني في أدعية ما شاء الله تبارك الله، أدعية كثيرة إن شاء الله. هذا الدعاء الرباني تقرؤون الفوائد كثيرة. أيضا من المخطوطات جمعنا الحمد لله. أزلت وأجزت لكم في كتاب الدعاء الرباني سيد عبد القادر الجيلاني إجازة خاصة وعامة قبلنا.
ونعطيكم أيضا تفسير سيد عبد القادر الجيلاني، تم ترجمة بلغة مالاي أندونيسيا الحمد لله. 6 مجلدات يعني. satu dua tiga enam جلد lima enam جلد صحيح. 6 مجلدات تفسير سيد عبد القادر الجيلاني. إن شاء الله أذنت وأجزت لكم بكتاب تفسير وجميع مؤلفات سيد عبد القادر الجيلاني إجازة خاصة وعامة. قبلنا. تقبل الله منا منكم بصالح الأعمال إن شاء الله. ولكن هذا صلوات أوراد فيها فوائد كثير يعني. في بشائر الخيرات، معروف بشائر الخيرات تعرفون هذا. أي واحد يعني رجل كبير السن متزوج إذا كان قرأ هذا بشائر الخيرات بعد 4 ركعات سنة التهجد بالليل والناس نيام نعم بالليل، إن شاء الله يكون له أولاد صالح والرزق واسع حلال وكرامات كبيرة ومنافع كبيرة. الصلوات أوراد الشيخ إن شاء الله. وكذلك نريد الإجازة منكم يعني المشاهدين المشاركين على بث مباشر، لأن هذا من البث المباشر كثير من المخرجين لم يحضر في هذا المكان ولكن المشارك بالبث المباشر. خلاص نحن كل هذا ما في فرق بين هذا بين هذا، لا فرق بين هذا ولا هذا. يعني يقولون المشاركين بعبر التلفزيون عبر الإنترنت لا فرق بين الحاضر وبين الغائب في الإنترنت. يعني إذا يجوز النكاح بالتلفون بالإنترنت يجوز الدرس أيضا. Maulana Syekh mengatakan tadi yang pertama beliau mengijazahkan kitab As-Salawat wal Awrad, yang kemudian beliau tahqiq daripada makhtutat atau manuskrip yang diambil dari berbagai perpustakaan di seluruh penjuru dunia, di antara di Turki dan juga tadi disebutkan di Vatikan Roma, yang kemudian dikenal Syekh Abdul Qadir Jailani dengan nama pesana. Ditanya apakah kamu cucu daripada Syekh Abdul Qadir Jilano, maka kemudian ya saya cucu daripada Syekh Abdul Qadir Jilano. Dan kemudian setelah itu dikumpulkan dan kitab As-Salawat wal Awrad, dan kitab As-Salawat wal Awrad kata beliau adalah kitab pertama yang beliau cetak, dan alhamdulillah kitab tersebut sudah selesai dan juga disebarkan di berbagai penjuru dunia, dan kita sudah bersama-sama mengatakan qabilna, artinya menerima daripada ijazah Salawat wal Awrad. Yang kemudian beliau mengijazahkan kitab Ad-Du'a Ar-Rabbani, yang kemudian beliau mengatakan banyak faedah daripada kitab Ad-Du'a Ar-Rabbani apabila diamalkan. Yang kemudian selanjutnya tadi sebelum beliau mengijazahkan kepada kitab yang lainnya, Al-Fakir meminta kepada beliau semoga orang-orang ataupun teman-teman para alumni ataupun yang ikut menyimak melalui online juga mendapatkan ijazah. Kata beliau tidak ada bedanya antara yang hadir di sini ataupun yang hadir melalui internet ataupun melalui live. Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama